no vidje ye na gbe poto you know you no maître spirituel dao visionnaire apôtre spirituel mi bon no wa gbigboson wa to we mi bon ni a des frères de mécanicien ma odo yoyin betos di pièce le no tum lo kondo bon wa so do propos bon no vision après to de a des gbo de ngana vision filia de ho de mi ade na mi ko non prénom date de naissance na vision oui nous le wa na do bia oui c'est un adio ma ko merci te na do kwa mi do ko vivre di we agbanina na nyonsi mariage domine ma mariage o alo wuli na nyonsi alo wuli nyonsi don ni nyonsi wuli alo do alo ganle so tita so ego so atongo kara ko yaton e no dan mais bezo ko e tongo do ko yaton e no du fenwe don yon support ti bo wuli alo be ma do suru bugbe aso so support ti bo wuli alo bo ma do suru bugbe asi be gbe din do ko ma yon de to asi egbe mi ne egbe din do ko ma yon de to asu egbe mi ne parce que suru ma do lo we alo wuli ton dernier sacrement de l'église catholique à mon mariage sacrement que tout le mariage ni avoir mariage à l'odi bon doit le gaver à l'homme mais doit le sacrement que tout le sacrement tu t'as un baptême et bastino tawi bon le wawi bon donc besoin de d'agber tout sacrement de vous millions de donner à dominer à l'ouri de auri à l'oué et de wuzu walo comportement wadi à do to we no jobido bono kuzu sun lodo o sun lodo kuzu yon lodo o yon lodo kuzu novie sun lodo kuzu konto don tavedo novie don bo no kuzu dupo ye mo lodo kwejiwe ye lodo kwe mi do ye mo lodo khojiwe ye lodo kho mi do ye mo lodo kekejiwe lodo keke mi do ye mo lodo moto jiwe lodo moto mi do aba ko jese ni awuli alo mo kipo mere po ma lodo que c'est ma chose e ma yon ye mo lodo chewe mi do lodo alo wi tono dio gbewe parce que da célibataire mi ade we mo awuli alo gbe mi kuzu awe ba awuli kuzu dupo bo vile bipo toni roya lo wito bo do asiwe depo ano da asiwe depo bo do bien do ko wo mata do ndebo aje konto lego mo e ko free do to ko me ene wa ko gbe jawe ado ira se zo ba do ba me do re e de meri ado re e do do me die jawe bo zo na bia mi no ko ri wuli alo mi no do soro kwa we go e no ko mi wuli alo mi no ze mi de we alo wuli to no ze wi de we me wuli alo no ze wi de we bi no ko zu yo povu doni ano pore alo wuli si do e alo wuli su de kaka wo ko ko braton ko kanton ko wa men do no pon asu mo no zoasi asi mo no zoasu ye mo no zoasi men do ye mo no zoasi men do galeto alo wuli si ye mo no zo da galeto la ye si se lo jedon ange de jedon da gbede asu oji mi amoro ko me wuli alo le ero yinu kon ali no wa he te otu ye do mi ma pe do ma oko vide blo combinaison no ware alo wuli to le ile no do ko mere wuli alo de gbelo bi mi o wuli alo ma oni ko do poko ne ro egbe mi ado mi do ko azate don mi o so yin me do ko zande di mi ablo mi abio ko yo me kai akara abio ko yo me o ado haze ko keme ado aso we ke no so do ado aso we ke asiwe asuwe ado na nu nowe bo na nu towe ado ago alo no so do ado ma vodo ile ma ndo di ado ko bio ko yo me how we go into it ado an lekidi we meri lewe et très important mi aba jeda o to pon ma le mi de we na e glo mi aba citron mi no o clé mi no mo se do awe mo na ba fe de laurier gona mo na ko jeda o do ndeti fe bero yeji mo mi ayiro mi wona do mi mo mi akusu pon mo da mo do je ileji mi amokwe mi a bloqué sous don bodo jepo adi ka konsi agon 15 asi mi don kesu je agon 15 asi mi don mo mi ablo bona ba kesu kosu po desere ma po filtrer don mi a kuye mo mo ba mo le wona kema ke akon fodi mo ke mi amokwe amokwe mi amo no na business da gbo so 11 décembre mi a hol des arts 11 décembre hol des arts kuto mo mi a kode mi ablo gun wa do de ko me gbeto de so ya me gbeto de don konso me mi abla gun wa mo ngodo de hol des arts besoin gawo zameton kaka ya fun ni ayi musulmanu ayi bokono ayi gbarame angaro yitu ami sare pe wa tawo ma do problème de ayi christian que ayi ndi wa mi agolo awi a tro so me amo ko bozan amo aliboyi amo fiboji amo asubota ho ade pon aliye sudo agbando egba wa mi le na golo gba no fre gawo sameto mi do hol des arts de ko we aja sin de groupe ko chaki ato bi kholo me chaki aton aloka de no yomlo mo na we lo ko no le 97 71 42 34 97 71 42 34 97 14 77 53 na figure do wi ayero ko bezo 24 25 no le wuria
on me biro do le wu godo to me yo jawe que me le no blo mi sale bien no blo we le bibe no blo de o de timo de to me no mo de to abri so blo fu do ratite e do ase nyenye mi de mo godo to ba reaza fait 4 fait 5 il y a de wa midi le 11 décembre à rien de la loca 97 111 42 34 dit allez ou bien ko yo mettre dawara mon akko mon kit mon étoile mais jelo et doit de siwe to jelo flan we jelo renouvelé we jelo gidi 14 ans o ya o re anu ko sel dawo bosan dio mettre dawo de prena we yiro mi ko bonu so yo ando non adere file pe de bene trobe mon antiro bibia 7 jelo do we nous de ba de bi yiro loca 97 soit 11 42 34 fifa ma do no poko we zegide we ma ona zo zegide we ma ona dora we rozu gbagba yi wana nozo we wana mi de mi no logo de bebo ma de afi ma de vanité tout va ya noira ba rakambonu bo okema ado iku okema do me iku na me ku we ni ade keme ye lu nta ivoto e ko ni vo so pe yao we ni vo wo bi ma we ni vo wa ti jam ni wo bi bedima mi so fo mi so de wo abe mo ano ti mo ade pe to po ko kan wa so kawozu be do girewu amoro do anyo di ko so akondi akunza akun ejowe agbako ya de jowe amblo ma una le bimi ejowe amblo ma oni ze do akaya kuma ito ma asoma yi ko to ma ya ma do ko so do yin ki go ito ibeso egbe ka igbe ma do poro ni chi mo ya